It's important before I go further, just to let everybody know who is here, that the webinar is being recorded. So just to let people know, the webinar is being recorded. Como primera medida, quisiera recordarles a todos, a todas, que este webinar está siendo grabado, simplemente pues para que lo tengamos en cuenta. So for those that don't know me, my name is Pete Simcock, and I am the chair of the Acquired Deafblindness Network. So it is me that sends out the emails to many of you. And it's always lovely for me to see faces rather than just names. Qué gusto, soy Peter, me encanta poderlo saludar y ver rostros conocidos. Soy el director del programa y bueno, es siempre bueno ver caras, no solo leer nombres. This is our first webinar in Spanish, so we'll see how we get on with the Spanish. Unfortunately, we do not have simultaneous interpretation, so it will be done in part. Alberto will be speaking in Spanish with short pauses for Cesar, who is our fabulous interpreter today. Thank you, Cesar, to interpret into English for the English speakers. Sí, así es. Este es nuestro primer seminario en español y tenemos la oportunidad de contar con Alberto Camacho, quien va a hacer su presentación en español. Y yo, César, desde Colombia, voy a estar acompañando esa presentación para traducirla de la mejor manera posible a quienes hablan en inglés. So I'm delighted to introduce our speaker for the webinar today. Professor Alberto Camacho is a visual artist and teacher, and since 2003 has been a professor of the visual arts program at the University of Pamplona in the subjects of printmaking and painting workshops. Bueno, es para mí un placer presentarles a Alberto Camacho, nuestro invitado de hoy. Él es un artista visual colombiano que se dedica a trabajar en la Universidad de Pamplona en las áreas de grabado y pintura. Va a ser hoy quien va a estar dándonos su charla, presentándonos su trabajo. Alberto also has Usher syndrome type 2 and is going to talk to us about how this informs some of his artwork. Alberto también tiene síndrome de Usher nivel 2 y él nos estará compartiendo cómo eso le da forma y hace parte de su trabajo artístico. And because of the interpretation, Berto will be speaking for a little bit longer than normal to allow for translation time. So usually we look at sort of 30 minutes, but this will probably be around 45 minutes before we move on to a time of questions. Sí, debido a este caso, Beto va a estar hablando un poquito más del tiempo necesario mientras sucede la traducción. Entonces, en vez de 30 minutos, van a ser alrededor de 45 minutos de exposición de su trabajo. Esa sería como la diferencia en esta vez. So that's it from me. I'm delighted to hand over to our speaker. Berto, thank you so much for joining us. Over to you. Bueno, eso sería de mi parte. Beto, bienvenido. Puedes abrir el micrófono, ya estás con nosotros y aquí a tu servicio. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias a Peter y a los colaboradores de ADBN por la invitación. Me siento muy contento de compartir mi trabajo con todos ustedes. Espero pues que cualquier duda o pregunta la hagan pues en el momento que Peter considera al final. Estaré atento para cualquier inquietud. Voy a compartir la Beto, voy a diapositiva. traducir esa parte. Voy a traducir, Beto. Listo, me esperas. So, I'm Beto, I'm Alberto. I'm very excited for the invitation. Thank you so very much. Thanks to all the audience here and for allowing me to share my work. So I'm very excited. I'm very grateful to Peter
and all the staff who are part of this brilliant institution. So I'm gonna start. So Beto, dale. Bueno, voy a compartir. Me avisan si ven las diapositivas. Dale. ¿Ya? Todavía no. Todavía no las vemos. Ajá. ¿Ya las ves? Sí, dale presentación, modo presentación. Ya. Bueno, les quiero compartir mi proyecto de investigación-creación que lo he titulado No piso las sombras. Okay, so, Beto, I would like to share with you this research creative process that I call I do not step into the shadows. Dicho proyecto de investigación-creación está apoyado en mis dificultades de visión y audición. So this project is based in my or custom by my color and visual decrease abilities due to the Usher syndrome. Sigue. Como es natural, yo me formé como estudiante de Bellas Artes y desde ese momento empecé a entender que tenía dificultades con el mundo de los colores. So as I started my bachelor degree in arts, I really, at the beginning, started to notice that I will have some issues with all the subjects related to color and how to perceive color. Sí. En ese sentido, yo empecé a reflexionar que mi manera de ver las cosas y de representarlas debían estar orientadas hacia el mundo reducido de colores, entonces en contrastes blancos y negros. So after that, I realized that I need to shape my world in order of high contrast in between white and black. It's, in the tone of the color, I need to create high contrast. Con el tiempo pude entender que lo que yo veía o lo que veo debería ser como un motivo de representación de mi realidad. Y empecé precisamente a tratar de visibilizar lo que me ocurría, pero también como una reflexión estética. So, Beto, in his work, started to notice he would like to share how he sees the world, actually, and for that he will use aesthetic elements. So he will include that kind of that way he perceives things to recreate his environment, his surroundings through the artistic and aesthetics tools. En ese orden de ideas, el proyecto que abarca varios años tiene textos y artículos que he podido consultar y también escribir, registros fotográficos míos de mi entorno, de mi ciudad, dibujos, mapas, grabados y relieves, entre otros. Sure. So this project started a long ago, and he mixed a sort of media like drawings, like writings, like etchings, and also photographic records of his of the city he inhabits.
Paralelamente a las disciplinas artísticas con las cuales he trabajado, el detonante que me permitiera encontrar en los obstáculos de la ciudad y representarlos fue en una ocasión un pequeño o gran accidente que tuve al caer dentro de una alcantarilla cuando tenía baja luz. Sure. So in this project, one of the most important events that moved him to make this approach to urban things was that he, at night, one night, he fell into an into an open drain, such as this one in the image. So he, after that, he felt the need to start doing something about that artistically. Por lo tanto, yo comencé a mirar y a darle sentido a todas las cosas que me orientaban, que me guiaban en la ciudad. Entonces empecé a mirar que eso que más aparecía en mi visión de túnel, debía hacer algo con eso y empecé a darle lógica que se relacionara con mis recorridos por la ciudad. So in that sense, Beto started to see around his surroundings in his special way of viewing, like a tunnel view, what sort of elements are primordial, like show better, show up. And he started recognizing in those high contrasts the starting point of this project. De esa forma empecé a encontrar elementos destacables que muchas personas no veían, pero que para mí eran muy significativos. Una sombra puede avisarme que hay algún obstáculo, como en esa fotografía, de que hay una baranda. Yo no veo la baranda, pero veo la sombra. Entonces empecé a jugar con eso y eso es lo que quería contar a través de mi obra. So in this process, he just started to see what was more important, and he noticed one big element, one important element, that are shadows. So in the beginning, he started to see around shadows, what are those shadows talking me of, what object, what are producing these shadows. So that was what he started to notice and to work with. Para poder complementar mis percepciones particulares mediadas por mi deficiencia visual y auditiva, empecé a revisar algunos artistas que me han servido como referencias. So Beto started with artistic reference who can also nurture his research. He started with a couple ones. Listo, Beto. A mano izquierda, un gran fotógrafo francés me dio muchas lluvia de ideas en relación con mis tomas fotográficas particulares del entorno donde yo vivo, Eugene Adier, pero a diferencia de él, la línea de horizonte mía era una línea de horizonte hacia el piso, y eso era lo que necesitaba traducir, lo que yo veo cuando camino. So an artistic reference to Beto was Eugene Adjet, a French photographer who made this kind of portraits of the cities, but he found interesting that the horizon line in Adjet was very central, and Beto noticed that his horizon
horizon line was a little lower than usual, and that was also a key point to understand his photographic approach to the city. Listo, Beto. También me ha gustado los relieves blancos del escultor colombiano Ramírez Villamizar, en el que el relieve me permite reconocer la importancia de la luz y la sombra. So the other big major reference is Eduardo Ramírez Villamizar, a Colombian sculptor who worked with reliefs, like sculptural reliefs. And he noticed that what interests Beto the most of his work was the contrast between light and shadow. So this sense of depth of perspective was what attracts Beto, caught Beto's eye. De Ramírez Villamizar destaco mucho el uso del color blanco como una metáfora del silencio que traducía en su obra. So also another thing about Eduardo Ramírez was the use of white in his sculpture, because he associates, so the white represents for Beto like silence, and silence is also very important in his practice. También me ha gustado la obra de Edward Hopper, pintor norteamericano, porque en sus obras evoca también el silencio y la soledad del paisaje urbano. So another major reference for him is Edward Hopper, American painter, who also depicts urban landscapes, but also with this sense of silence and solitude, which are also real reference to Beto. Entendiendo que yo he vivido y estoy viviendo una constante interacción con los obstáculos que aparecen en la calle, encontré un autor, Francesco Careri, italiano, que me abrió el argumento para decir que lo que yo estaba haciendo se convirtiera en una práctica artística cotidiana. So he also found a very important reference to him, which is Francesco Carreri, an Italian writer who has an approach to a practice that Beto, performs very regularly, which is walking. So this Carreri give Beto a sense of how to transform his practice, his walking practice, into an aesthetic act. So walkscapes is a way to transform, to introduce the walk and drifts along the city as a aesthetic practice. Por lo tanto, voy a presentar un resumen de estos procesos creativos, entendiendo que lo que yo veo no necesito buscarlo, sino lo encuentro cotidianamente. Y esto es lo que voy a mostrar para que ustedes se acerquen a este tipo de recorridos por mis entornos de la ciudad como una lectura visual de mi entorno, de mi territorio, para tener más conocimiento de él. So here I'm very glad and very grateful to share with you this sort of ways of how I map, I trace my surroundings, my environment, my city. So this I'm gonna share with you are some of the different ways I use to depict that sort of what I call obstacles and landmarks, but also signs
of the city that are present in my drifts, in my walkings through my hometown. So this is how we start with this. ¿Qué son, Beto? Lo que vemos ahí hace parte de una serie de dibujos dibujados con bolígrafo. Acudo al bolígrafo porque necesito sentir el color oscuro de la línea del bolígrafo. Cosa contraria, el lápiz lo percibo muy poco, pero el bolígrafo lo veo mejor. Y por supuesto necesito para dibujar estrategias como un papel no muy brillante para poder ver, y también a medida que voy dibujando voy tapando las partes dibujadas para que no me brille y poder seguir dibujando. So these couple drawings that I'm sharing are sort of the ways I start depicting. These are made with pen. I prefer to use pen instead of pencil because of the tone of the ink. I can relate better with the dark, the tone of the black in the ink than in the pencil. So this is how I better prefer to work. I also need papers which are kind of with little gloss. I prefer made papers which allow me to focus on the lines and the differences in tone of the grays. Lo que vemos ahí cotidianamente lo encuentro. Una acera donde voy transitando, me encuentro con unas tejas sobre la acera. Es un obstáculo, pero ese obstáculo, como muchos, lo que hago es visibilizarlo a través del dibujo. A mano derecha, lo que veo cuando voy a atravesar una calle me orienta y eso se convierte en hitos o marcas del territorio. Sí. So, like in the left drawing, I see roof tiles. Those are sort of obstacles in my surroundings. So I prefer to make these drawings to make notice of that and use it also as landmarks, which also happens in the drawing at the left. Those are like drains in the streets, who also let me mark where are my routes, my steps, daily steps in the city. So those are kind of signs, elements of the paths I take in my daily basis. Lo que estamos viendo en la pantalla ya son grabados, técnica de punta seca. Esto es una serie de grabados donde las cintas preventivas de las ciudades en mi entorno son cintas colocadas de una manera ilógica. Entonces, yo lo que hago es encontrar eso y empezar a registrarlo. El grabado, como el braille, se maneja o se dibuja invertido y cuando lo imprimo sale al derecho, que es lo que vemos. So this is another tool I use, which is engraving. I like to use this also as an artistic technique to depict some of those landmarks I found in my drifts. So I need to use a reverse image
when I draw it in the plate, and then when I stamp it, the image is reversed also when in the stamping process. So this is also a process I need to make beforehand to change, like to draw in the opposite direction I need or I would like to share in the first place. So those are kind of examples of the etching technique I use also in my artistic practice. Estos grabados visibilizan una posición incorrecta de personas que colocan cintas en el piso y por supuesto, cuando los que tenemos debilidad visual no vemos la cinta, sino prácticamente cuando ya estamos encima del peligro. Entonces, yo lo que hago es reflejar algo que es ilógico, pero que se convierte para mí en una reflexión estética y en un acto de resistencia frente a la agresión del medio urbano. Okay, so the motive behind those images are the reflection of, or I see that like aggressions to me, in the sense that I found very placed in the wrong places in the sidewalks when I walk. Those kind of objects are sort of affections to my, or are like affects my way to walk, and I prefer to draw that, to point at these kind of unconscious details that I found in my walkings through my surroundings. So that's important to me to talk about those urban objects that are misplaced, and for me that are very, very difficult to deal with. Lo que vemos ahí es una placa colocada en la calle con la cual me tropecé en una ocasión. Entonces la tomé también para ser realizada en grabado. Quiero enfatizar que en el grabado participa mucho mi percepción táctil de las manos para rayar las láminas y acariciar la tinta, y eso me permite conectarme mucho más y ver a través de mis manos este tipo de trabajo por el relieve de la tinta. So this is also another etching, another engraving, and what I like the most about this technique is that I need to work with my hands also to sense what is happening in the plate. I need to touch it, I need to feel the different textures. So it also complements or relates to the visual sense of the shades of color or grays, and also with the tactile sensations of these sort of lines. So this is another important thing about engraving and what I like most about it. Estos son unos grabados también en los que hago mapas de mis recorridos. Hago los mapas y utilizo algunos nombres de los obstáculos que represento en esos mapas a medida que camino, para que los escritos se conviertan también en dibujo caligráfico. So this is another way, this is another kind of approach I have to the city, to the presentation of what I call these maps, these cartographies. So what I do is like to present like different obstacles, like signs, like fire hydrants, like parking bollards, like trash cans, like light posts, and create this sort of cartography, which also involves writing. So my idea is to refer to drawing also as a calligraphy, like the difference between
drawing and writing are very similar to work with calligraphy. So this is also another way I take trace of my walkings. So I call this like maps, like cartographies. Esta técnica, el dibujo está sin tinta y la tinta está alrededor de las líneas. Y en las siguientes grabados he tratado de hacer lo contrario y la tinta va dentro de las rayas y el resto de lámina va limpia. Todo eso a través de esa percepción de las manos, donde siento que la tinta entra a la línea. Y en ese sentido tengo dos formas de contar esta obra. Primero, me ayuda a reconocer en mi territorio y eso me permite que se constituya en prácticas artísticas. So technically, I have two ways to present this. Like the lines are like the important part in these ones, but the one I showed before was like in the background was the black color, so the line was white. So these are part of the possibilities of the technique, the engraving technique. So it's also a way I work with my hands, and I prefer to do engraving in that sense because it involves another way to make sure and sense how the space designs are presented. So I also would like to refer again to this way I used to speak about this territory, this landscape of mine. So this kind of image reminds me and confirms how the walks, like the walking, can be a aesthetic and artistic practice. So that was very important to me. En ese mismo sentido, a través de mis pies también percibo diferentes texturas y niveles por donde transito. Lo que vemos ahí son ya una serie de relieves donde yo siento los diferentes cartones y me permite entender que los cartones más altos están más cerca de mí y los cartones más bajitos a través de las hendiduras están más lejos. Okay, so this is another part of the project. This is a very different strategy I use. These are made with cutout cardboard. So the idea was inspired by Ramirez Villamizar reliefs, and what I try to do is to explore the difference in the depth of the image. So when I use like very near me cardboard, like very near to the surface, it means that it's near to me, like in the aesthetic, like in the walking experience. So this is another way I approach to work with my hands also, and to sense, like to involve more than the visual aids like the tactile tools I have. En estas imágenes, esto es parte de una larga serie de relieves. Como ustedes pueden de pronto mirar, pueden aparecer hidrantes, alcantarillas, etcétera, que me impresionan, pero que veo dentro de la visión de túnel despojado de otros elementos. Además del relieve, hay algunas cosas que yo deseo potenciar y son las sombras que producen esos elementos que son los tonos oscuros, que es lo que más profundo está en el relieve. So this is another another images of that series of cutouts works, like reliefs, and as you can see, there are some of the elements I found myself in my walkings, like fire hydrants, parking bollards, trash cans, light posts, drains, sidewalks. And the idea in my interest is to notice the difference in depth, like the perspective of those elements,
try to recreate that, what it feels to me. So the use of the empty spaces like the cut-out papers are also the other major element I found in my perception, which are shadows. The shadows are very important to me because that make the difference between what can be producing that shadow. That speaks to me of an obstacle, of an object that are in my path. Acá otra resumen de esta serie, donde en mis caminadas por la ciudad, las sombras me orientan bastante para saber, como lo dije anteriormente, algunos que otros obstáculos. La línea está en bajo relieve y los tonos negros que se vuelven dibujos para mí, los manipulo, como veremos más adelante en un video. So this is another way I transfer drawing into an surface. So I cut out this cardboard and create this contrast, this high contrast between the object, the silhouette, and the shadow. So this is the way I kind of perceive shadow shapes in my walks. So I will know be more more detailed in how I prepare these images in a upcoming video I'm going to share with you in a little bit. Las sombras también me ponen a caminar con cuidado, porque dentro de las sombras yo veo vacíos e incluso puede haber algún agujero que puedo introducir el pie, etcétera, como me ha ocurrido. Por eso el título de No piso las sombras. A mano izquierda, unos aparatos mecánicos que producen esas sombras, y a mano derecha un poste con cables de luz reflejados en el piso. So these images are references of why I decided to call this presentation I Do Not Step into the Shadows, because as I also had this experience of falling in an open drain. So when I see shadows, I actually don't know if those are like holes in it or are actually just shadows. So I prefer not to touch that. I prefer not to step on them, on those shadows. So that's why I'm referencing. My reference is that anecdote to entitle this presentation and this project also. Acá, también siguiendo con técnicas de grabado, trabajo grabados sobre láminas acrílicas, en las cuales registro rayando, sintiendo las rayas, limando la superficie, y voy haciendo este tipo de trabajos que se convierten en un objeto también para mostrar. So this is kind of how an acrylic plate intervened with lines and with cuts seams. So I will like to work with those because I can feel with my hands. I can touch it. I can relate to an object, and that's also important to me. These are a few examples of the images I create. I transfer these drawings into the plates directly, and are sort of it's kind of an etching technique I use in these plates. Esas láminas grabadas no las entinto, porque aquí me interesó ver que a través de la luz de mi celular puedo proyectar la lámina sobre la pared y producir esas sombras en la pared. Por lo tanto, la luz acá es efímera, como lo es la luz de las calles por las cuales yo transito. So this is it was a very important
finding I have, which is I would like I use another material to work with, which is light. So I create this kind of projection of these objects into an empty space, like in a white wall. So I can like reproduce, like increase the size of this image instead of using ink, instead of creating a print of it. So this was another way to work with that element that in my daily life is very, very, very important, which is light, the subtle light that that I can cut, like in my drawings, in my etchings, which allows me to see and to transform my surroundings. Acá son otra serie de relieves donde juego con 3 tonos: el tono de la base, un tono claro y un tono negro. Pero los tonos negros y los tonos claros los muevo en la superficie porque ambos son de textura áspera y menos áspera, y puedo armarlo como vamos a verlo a continuación. So this is another example of my research, which also involves the tactile sense. So as you see, those are different tones in these cutouts. Like the darker one is actually sandpaper, and the other one is another kind of paper which has a different texture. So the idea is that also with textures, I can speak about the difference, like the depth of both of those materials. So one, the shadow is a little bit rawer, and the clear one is a little bit softer. So this is something I will be explaining in more detail in a video I will share with you right away. Beto, listo. ¿Ponemos el video? ¿Me pones el video? Sure. Volumen. No lo escucho. We can't hear the sound, Cesar. Could you return to the beginning of the film and try again? Peter, ¿está ahí? ¿Lo oyes? Can you hear it? Es importante comentarles que mis dibujos los transfiero a un cartón que los he podido cortar a través de la línea, porque yo necesito sentir la línea, verla, podríamos decir, a través de la yema de mis dedos. Y en la plantilla de cartón podemos también observar que la luz se puede ver a través de la línea, etc. Posteriormente he colocado la plantilla sobre la prensa de grabado. Sobre esta plantilla coloco el papel
de grabado húmedo o seco para poder transferir la huella que requiero. Es decir, un relieve sobre la superficie del papel. Después de haber pasado la plantilla y el papel a través de la prensa, el papel que tiene la huella lo coloco de tal manera que yo pueda sobre ese papel hacer otras intervenciones. Ese papel con el relieve formalmente en Colombia le decimos intaglio. En otros países tiene otro nombre. Entonces, a ese papel intaglio, yo con anterioridad he estudiado a través de mi proyecto de creación, de investigación-creación, No Piso las Sombras, he estudiado las sombras que encuentro en las calles durante mis derivas, durante mis correrías por la ciudad. Esas sombras, en contraste fuerte con la luz, para los que de pronto tenemos la retina sensible, me permite traer al papel relieve esas mismas condiciones de claro y oscuro. En ese orden de ideas, manipulo las sombras que han sido cortadas previamente en cartulina negra y de esa suerte busco que la sombra encuentre los límites con las líneas en relieve. Esto es una acción o una actividad en la que espero que las personas también puedan manipular las sombras sobre mi trabajo. Es decir, una actividad participativa, una actividad relacional en la que las personas por un momento empiecen a encontrar las sombras y la ubicación de estas en la superficie del papel. De esa suerte, les he compartido la manera como hago estos trabajos, donde podría decir que la percepción táctil se convierte en básicamente una herramienta para poder acercarme a ese mundo visible que para muchas personas cuando transitan por la ciudad no le es visible. Eso era lo que quería compartirles de una manera abreviada. Quedo atento a sus inquietudes y gracias por escucharme. So that was what I wanted to share with you. I'm very grateful, and I'm very pleased to have had this space with you. So thank you so very much for your attention. Alberto, thank you very much for a fascinating presentation. And I feel almost without words. I feel very privileged to have just witnessed that presentation and for you to have shared your work with us. Beto, Peter quiere agradecerte por tu tiempo, por esta increíble presentación y se siente básicamente honrado, sin palabras, pues de conocer tu trabajo, tu proceso. Entonces, muchas gracias por eso. Con mucho gusto. Estoy para servir. It's my pleasure, and I'm very glad to help, to share.
We have some very positive comments in the chat, Berto, thanking you for your presentation. I wonder, Cesar, do you have access to the chat? If you could just read out some of the Spanish comments and translate those for us. Sí, Beto, también nos hablan y tenemos buenos comentarios. La gente habla pues como very interesting work, muy interesante tu trabajo, muy precioso, very beautiful pieces. Muchas gracias por tu presentación tan chévere. Thanks very much for this amazing presentation, very interesting. Bueno, hay muchos buenos comentarios. There are very many positive comments, Peter. So we're very glad to. Thank you, Cesar. I would like to open it now for any questions. Does anybody have a question that they would like to ask Alberto? If you could either unmute yourself and ask that question, or if you prefer, please put that in the chat. And please ask a question in either Spanish or in English. He says, hoping that Cesar will continue to interpret for us. I will. Thank you. Any questions? Estamos esperando preguntas, Beto, entonces vamos a ver quién nos comparte sus opiniones o sus preguntas. I think Marcella has a question for us. Good morning from Colombia, South America. My name is Marcela Quintero. I'm a teacher for the deaf, the blind, and the deafblind. Muy buenos días para todos. Me llamo Marcela Quintero, soy de Colombia. Soy profesora de sordos, ciegos y sordos ciegos. I'm just very excited and pleased to be here in front of you, Master Alberto. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, especialmente al Maestro Alberto. I want to thank you for sharing with us your passion, your ability, and especially the way you see the world through your own vision and your own reality. Maestro, quiero agradecerle compartir con nosotros la manera en la que percibe el mundo, la forma en la que se relaciona con él a través de su visión, que es particular. I really think the best way we can change ourselves is art. I really think if we could talk in terms of salvation, humankind is going to be free through art and through aesthetics. Yo realmente creo que la manera en la que podemos salvarnos como humanidad es el arte y la estética. So, Alberto, what you have done through your entire life, living with Usher syndrome, it's a way to show to all of us that there's always a possibility. If you're experiencing more shadows now than before, and you're transforming your world, you're transforming the way you travel, you walk in this planet, it's because you're adapting to a new reality, but you're doing it through aesthetics. Maestro, seguramente ahora con el Usher está experimentando las sombras de una manera diferente a como las experimentó en otro momento y está compartiendo con nosotros esa manera de relacionarse con las sombras. Related with shadows is also a way to relate with light, because shadows and light are sisters. Shadows and light show us that we are shadow and light. Las sombras, maestro, a mi modo de ver, son hermanas de la luz y se conjugan para que podamos entender nuestro tránsito por este planeta. So I just can feel the most special, the deepest gratitude for being here among all of you, being in front of you, maestro. Solo puedo decirle que siento la más profunda gratitud de estar entre ustedes y de compartir, poder ver esa forma en la que usted experimenta el mundo y lo comparte con nosotros. I know
I've been so lucky because I have shared my life with deaf-blind and deaf-blind people since I was a little girl. And the way I live my life is through the way that deaf-blind people have shown me. Maestro, desde muy chiquitita he estado en contacto con personas sordas, ciegas y sordociegas, y eso hace que sea una de las personas más afortunadas de este planeta, porque he podido experimentar la vida a través de la sordoceguera. So I don't want to cry because I'm so moved. I'm so moved because I had been able to attend this conference. I really want to thank the organizers. I want to thank you, Peter, for this opportunity, and especially because I think all of us have now the privilege of having in our memories this moment, and to remember that deaf blind people have been always and always be a path, a way to realize that even when the senses work in a different way, even when we don't see with our eyes the same way that other people, or we don't hear the same way that other people hear, we can do everything. Like Maestro Alberto, who can be in front of obstacles every single day. They are there all the time. They don't disappear because we haven't built the cities thinking about everybody. So experience obstacles all the time, but he has changed them into symbols of light and life. He has been able to show us that we're going to find obstacles always, and especially if you don't see with your eyes, but we can change them and look at them as possibilities. Maestro, usted que transita la ciudad, que encuentra obstáculos todo el tiempo, como muchas personas, que se estrella con ellos, ha tenido la enorme cordura, sensatez y belleza de transformar esos obstáculos en símbolos de posibilidad. Así encontremos obstáculos que nos frenan el camino, siempre hay una posibilidad. I don't think I have a question. I do, but I don't want to make them. I'm sorry, I took a long time talking, so I can ask you in another moment. I just want to thank you. Maestro, yo tengo algunas preguntas, pero ya me demoré mucho hablando y el tiempo se va a acabar. Algún día le buscaré para hacérselas, pero gracias. Thank you very much. Con mucho gusto, mucho afecto. Ojalá tarde o temprano las personas que han visto este resumen de todo mi trabajo, porque es evidente por el tiempo, pero que ojalá algún día puedan tocar esos relieves para que sientan a través de sus manos lo que yo vivo. Y entonces, en ese sentido, yo, con los restos de visión que tengo, más la percepción de mis manos y la planta de los pies, creo que completo mi visión para poder transitar de la mejor manera posible. Beto, so thank you very much for your sharing. I sincerely hope that one day everyone could touch and sense and feel what I feel in my pieces, in my works, in my drawings. So, because that's the way I can present and show the way I see the world, not just with my eyes, but also with my hands and also with my feet. My feet are actually very sensitive, and those elements create the perception of the landscape, the territory I inhabit. So I hope one day everyone here can taste a little bit of what it feels like. So thank you again very much.
Thank you, Berto. Thank you, Cesar. We have a few more questions and comments in the chat. I'll come to those in a moment, but buongiorno, Laura from Italy. You've had your hand up for a long time, so I'll come over to you, Laura. Thank you, Peter. I will try to do the question both in English and in Spanish, even if it's not so good. So thank you very much, Professor Alberto Camacho. It was very, very interesting to listen to your presentation and to look at your artworks. I'm a sign language interpreter. I work with the deafblind, and also I'm a PhD student, so I'm focusing on deafblind communication and especially haptics. So I was very curious, and you partially answered my questions already. I was curious if you let people touch your artworks, and if when you teach your students, how do you make them feel the art? So if you use kind of simulation, if they experience that blindness in some simulating game, and then they try to make art, or how do you transfer your experience in pedagogy? Muchas gracias por su presentación. Me llamo Laura Volpato y vengo de Italia. Soy intérprete de lengua de signos para sordos y sordociegos, y ahora tengo un PhD, doctorado, sobre la comunicación para las personas sordociegas. Su presentación fue muy interesante, especialmente para ver sus obras. Me encanta el aspecto táctil de las obras, y como ustedes han dicho un poco antes, que le gustaría que nosotros podemos tocar las obras. Esa era una pregunta, y la otra pregunta es si cuando enseñas a tus estudiantes, si le hace tocar las obras y si le hace hacer algo de simulación para que se sientan con dificultad de vista y oído, así que se puedan imedesimar y probar arte en sordoceguera. No sé si se ha entendido. Gracias. Gracias por preguntar. Veo también pues que la parte pedagógica y didáctica de mi labor como docente no la he podido relatar por razones de tiempo, pero bueno, le doy aquí la palabra a César para que me traduzca. Sure. So thanks for your question. And yes, as you said, as I told, the idea is that the pieces are for touching, and due to reasons of time, I couldn't share exactly what my pedagogic approach is in around this my pedagogic practice. I mean, Beto. En la parte de mi labor como profesor, motivo mucho a los estudiantes a que encuentren en sus historias de vida particulares, tengan o no tengan problemas, que encuentren el sonido de sus historias, la textura de sus historias, el aroma de sus historias, etcétera, para poder ser traducidos en el ámbito de, en este caso, de dibujo o de grabado, para que se den cuenta que cada historia en particular tiene mucha riqueza para ser traducida desde lo estético. So great. In my pedagogic approach, I propose to my students to, if they are or not with limitation, restrictions in their perception, I insist and I invite them to take notice of the
taste of his life experiences, of the scent, of the those details of those life experiences, to create or to use that in the artistic approach, in the poetic and aesthetic overview of the reality. So my invite is to my students to note on that, to rely on that kind of perceptions. Listo, Beto. Bueno, si te quedó clara la respuesta, y si no, pues estoy abierto a contactos a través de mi correo, con mucho gusto. Estoy para servir cualquier inquietud para cualquiera de todos ustedes. A través de Peter pueden recibir el contacto o mi correo, y bueno, estoy atento. Also, if you want some further information through Peter, I will be glad to receive your inquiries and to expand on those issues, like those aspects of my pedagogic practice. So I'm very open to that. And through Peter and the staff, we can you can reach me. I'll be very glad to further develop these topics with you. Thank you, Laura. I'm conscious of time. The Zoom will kick us out in 20 minutes, and I don't want to end the webinar with it just all shutting down. So I'm going to go to a couple of questions that we have in the chat, Berto. But conscious of time, if we could have rather briefer responses now, if that's okay. So the first question from Reno Minas in Canada: how do you manage to keep the lines straight on the drawings as well as on the tactile versions? Beto, listo. Entonces quedan unos 20 minutos más o menos para cerrar esto. Quisiera, Peter, como completar algunas preguntas que están en el chat. Y una de ellas, Beto, es ¿cómo haces para mantener las líneas rectas en los dibujos, así como también en las versiones de los relieves, como en el tacto, en los grabados? ¿Cómo haces para mantener esas líneas rectas? Por supuesto, yo transité mis estudios de Bellas Artes, me entusiasmaba mucho el dibujo, y pues en esa formación se adquieren habilidades y destrezas para rayar. Entonces, mediante esa formación he podido apoyarme para poder mantener un pulso firme. La manera de potenciar esas líneas rectas es que yo me acostumbré a dibujar en bolígrafo para no poder borrar. Entonces me dio mucha más seguridad con el bolígrafo, y trazo. Por un lado, dibujé mucho tiempo, dibujé en tinta. So I'm going to translate that. In my bachelor degree in fine arts, I develop or I create some of these tools, like technical tools, to manage the use of the material. So tracing, for example, with a pen was, or with ink, was the way I make the commitment to myself not to erase the lines I drew. So I invite me to be very precise, very secure about my drawing skills, about those lines. So, Beto, y para los recortes, ¿cómo haces para que sean así de rectos? Al principio me fatigaba mucho cortando las cosas, y debido como a mi contacto con arquitectos y diseñadores, empecé a utilizar y apoyarme en máquinas láser para poder cortar mis bocetos. Okay, so regarding the reliefs,
I started using like the cutout with blades, but that created a very tiring experience for me. So in my relationship with some friends which are designers, architects, the cutout, the cutout made out with machines was the solution for me in that aspect of my work. So those are cutouts made out with a machine, like. So in this sense, those are very helpful and release my tension, which I also accumulate in my arms, in my hands. So that's the way I keep the lines straight. Thank you. We also have a question in the chat from Melvi Bocanegra. I hope I've pronounced that correctly. Cesar, can you read that question out for Alberto in Spanish and English for us? Sí, sí, Beto. La pregunta pues que nos hace Melvi Bocanegra también quería saber cómo articulas tu forma de ver el mundo con tu práctica pedagógica. Dame un segundo, Beto, ya traduzco. So, Peter, the question is related with Laura's questions about how Beto relates his worldview with the pedagogic practice. So, Beto. ¿Sí? Sí, Beto, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Gracias por la pregunta que dices tú de Melvi, una gran artista que está presente. Muchas gracias, Melvi, por participar. Traduce, César. Sí, so thank you, Melvi, very much, because you are very, very great artist, and I'm very glad you are here participating with us. So, Beto, listo. Bueno, en términos de mi apropiación del lugar donde yo enseño, es el primer reto a romper, apropiarme de los espacios, ubicarme tanto visualmente como auditivamente, por estrategias que podríamos decir encontramos cotidianamente. Esa es la primera condición. Great. So the first thing I need to take into account is how I make myself in my space, in that space that I'm in. So how I develop some strategies to make sense of the spaces I'm in. For example, like in the teaching class or like in the studio. So, Beto, listo. De antemano, yo tengo muy claro lo que voy a hablar en cada clase. No es fácil cuando los estudiantes tienen diferentes acentos y tonos de voz de diferentes lugares de Colombia. Esa parte auditiva también hay que utilizar estrategias. Yo utilizo mucho la retroalimentación con cada estudiante. Okay, so another element I need to take into account is like the audition, like the tone of the voices of the students. So because those sometimes are challenging to me because of the accents, the different accents of my students, which are from every part of Colombia. So in that sense, I need to also create a strategy. I use feedback, like to ask and receive some feedback from them. Listo, Beto. Es importante cuando yo inicio el semestre académico decirles a los estudiantes la dificultad que yo
tengo para que se rompa un poco el temor de equivocarse uno en cualquier momento. Pero eso es importante. Al principio me costó trabajo, pero después lo acepté. Es mejor que la gente sepa lo que me ocurre. A veces no veo los rostros de los estudiantes, a veces no los escucho, pero como ellos ya saben, me dan una parte de sus inquietudes de la mejor manera. Y esa mejor manera tiene distancias y la ubicación mía para que no tenga mucho eco ni tampoco me moleste la luz. Okay. So another important thing is I need to make clear to my students at the beginning of the semester what my condition is. So it's very important that they are aware that I sometimes can't perceive clearly their faces, sometimes I can't hear their voices, but once they know why, once they know and are empathic with me, I can create a different relationship with each of them. So they are very conscious that in some places I need some sort of proximity to hear them, that better with certain light conditions. So this is important to me to go direct with my condition, and my students most of the times are very, very empathic with that. So they are very helpful to me also. Beto. Pues, por otra parte, dentro de los talleres, pues yo tengo lugares asignados muy ordenadamente para materiales, libros, etcétera. Entonces eso me ayuda a controlar mi desplazamiento dentro del taller. Okay, so another important thing is that I am very I organize my working spaces very, very practically, very clean. So that helps me a lot when I walk through those spaces, and I can refer to where these material subjects are. So those are this is another strategy I use to move myself, to be myself in front of my students. So bien, Beto, buen punto. Ya falta poco. Ya en relación con los trabajos que me presentan los estudiantes, utilizo mucho que ellos me narren lo que han hecho, me narren con algunas preguntas estratégicas que yo les hago, y mediante esa narración completo lo que no alcanzo a percibir visualmente, y así imagino y veo el trabajo completo. So another strategy is to ask my students to make a story for me. What are how can they complement like the images they are creating, which I sometimes blur to me. So this is another way the students can help me out, like telling me what they are presenting, like narrating, creating stories for me. So yeah, this is another way. So Beto, creo que llegamos ahí hasta este punto. Peter nos va a ayudar a cerrar, entonces creo que por el momento vamos a dejar ahí. Bueno, muchas gracias, Peter. Muchas gracias a todos ustedes. Y como lo dije anteriormente, cualquier duda o algo lo pueden hacer por mi correo. So Peter, I'm heading to you, but Alberto is very grateful. He's also very glad to be able to share his work, his project, his life. So he is also open to any further communication through you if somebody wants some. So to continue the talking. Thank you so much.
I'm we did have more comments, Berto, in the chat, but we don't have time to go through all of them. But your presentation has been described as enjoyable, inspirational, amazing, and fabulous. Alberto, pues Betico, tenemos todavía más preguntas, comentarios, nos encantaría compartírtelos, pero pues por temas de tiempo pues no nos da más, pero simplemente queremos agradecerte realmente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo quiero darle las gracias a César y a Dianita Agudelo, quienes están aquí acompañándonos, que me ha servido de una traducción admirable. Le agradezco mucho, César. Muy amable. Con gusto, Beto, pues con todo el amor, obviamente, siempre. Peter, so just Beto was well, thanking for the translation, so I'm very glad, I'm very... Absolutely, Cesar. I'm grateful also to Carolyn Gravel from our Facebook team, who has alerted to us all. We don't have much time left at all before Zoom kicks us all off, but if you want to continue the discussions, there is space on our Facebook group that Caroline's kindly organized. So please do join there now for further discussions. So before we do get kicked off, it's very important that I finish with some thank yous of my own, if Cesar is willing to hear these. So first of all, huge thanks to Berto for being the first speaker for an excellent presentation. Further comments in the chat, Berto, about how excellent this webinar has been, all of which I echo. Huge thanks as well for your willingness to move the date of this webinar, which originally was January, and its move to March is entirely my responsibility and my fault, and was nothing to do with Berto. Beto, solamente como para seguirte los comentarios, agradecerte inmensamente, Peter, te quiero agradecer inmensamente por tu participación, por la disposición, gracias por haber aceptado el cambio de fechas que pues se había planeado en otro momento, y simplemente pues ya nos va a compartir un poco más, Peter. I now have 1 minute left, so I'm going to be super quick. Huge thanks to Liz and Deafblind UK, who host the Zoom so that these webinars are possible, and do so at no charge to us, which is good because we have no money to pay for anything. Huge thanks to Cesar and the talented members that have attended today that are bilingual themselves, which put me to shame. But Cesar, you have interpreted for us for over an hour. You must be exhausted. So we are very, very grateful to you for doing so. And a huge thanks to members for joining us today for this webinar. It's always a joy for me to see members rather than simply email them. Our next webinar will be on the 22nd of March, Dr. Anne-Marie Wotherow. So I do hope to see you then. If you can translate all of that in less than a minute, Cesar, you're a better man than me, but I'll hand over for you to sum it all up in Spanish, if you'd be so kind. Perfecto, muchas gracias a quienes nos acompañaron, Beto, a Liz, quien nos hosteó, digamos a todo el equipo también detrás de esta experiencia. Se vendrá próximamente nuestra siguiente conferencia, bueno, la siguiente conferencia del programa. Y Beto, simplemente pues nos queda muy corto tiempo, pero bueno, de nuevo trayéndote el agradecimiento pues de parte de Peter, de todo el equipo y de toda las personas que hoy con nosotros se conectaron, pues qué gran fortuna de poder pues expandir tu proceso, tu trabajo más allá de estos horizontes pues acá en Latinoamérica. Entonces muchas gracias, muchas felicitaciones, Beto. Bueno, gracias a Peter y a todos, muy amables, y hasta pronto. Thank you, Peter, and until next time. Thank you very much, everyone. Have a good day. Bye-bye. Thank you so much. Now. Bye-bye. Thank you so much, Cesar. Bye-bye, Peter. Ciao, Beto. Bye. Bye, Berto. Bye.
I'm just going to hang on and make sure it shuts down okay. Thank you, Cesar. Thank you so very much. Marcela, thank you for joining us. Yeah, I think it's doing its stuff. Yeah, there you go. Well, that went Complete. well. Thank you, Liz. I'm going to call out because we're going to get kicked off, aren't we? We probably, well, actually 17:01 and it hasn't kicked us out. So no, but we probably will in a minute or two. It'll probably go, you've overrun. It will. Yeah. Can you send me the link to the recording when you get it? I will. It usually takes a couple of hours to appear, but yes, I will do that. No problem. Brilliant. And yeah, that went well. Thank you. Wonderful. It was really, really good. Thanks for sorting out the Zoom for us, Liz. Appreciate it. No problem. Okay. And I will see you next week. I'll see you next week. See you next week. Take Could have a big catch up. Yeah. All good. All good. Thanks, Liz. Bye. Have a good evening. Bye-bye. Bye.